बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मुर्शिद रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ इस वक्त दुनिया में, बिलखुसूस अमेरिका की चूँकि बात है तो अमेरिका की मैं बात करूँगा। लॉस एंजलस सिटी है अमेरिका का, कैलिफोर्निया बेसिकली इनकी रियासत है, वहाँ का एक शहर है और ये बड़ा गुंजान आबाद इलाका है। और अमेरिका का एक ऐसा शहर है जो अमेरिका को ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है ये सिटी, क्योंकि यहाँ की जो सबसे मारूफ और मशहूर चीज़ है वो यहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्री है। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का आपको पता है कि ये बेसिकली हब है और हॉलीवुड की जितनी भी मूवीज़ प्रोड्यूस होती है वो इसी शहर लॉस एंजलस से प्रोड्यूस हो रही होती हैं। लॉस एंजलस में परसों अचानक आग भड़क उठी, बल्कि सॉरी कल की बात है। अचानक जब आग भड़की तो देखते ही देखते उसने पूरे के पूरे लॉस एंजलस सिटी को अपनी लपेट में ले लिया। उसमें 4-5 ऐसे मकामात थे जिन पर आग ने बड़ा शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाया और बेतहाशा इमारत और घरों को जलाकर देखते ही देखते राख का ढेर बना दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि ये अमेरिका के एक ऐसा शहर है, तकरीबन कोई 60 से 70 अरब डॉलर का इस सिटी में सिर्फ ये आग लगने से नुकसान हुआ है। 60 से 70 अरब डॉलर किसी गरीब मुल्क के लिए, तो अमेरिका के लिए भी खैर ये बड़ी मुशीयत हो या छोटी मुशीयत हो, को थोड़ा नुकसान नहीं होता। बहरहाल ये बहुत बड़ा लॉस है अमेरिका की हिस्ट्री का, किसी भी सानिया के अंदर होने वाला ये सबसे बड़ा लॉस है जो लॉस एंजलस में आग भड़कने से हुआ। अब इसमें कुछ लोग जो हैं वो अपनी चूँकि इंस्टाग्राम पर अपने अभी तो नई अपडेट्स आ रही हैं, अभी चूँकि प्रॉपर वजह भी पता नहीं चली कि आग भड़कने की वजह क्या थी, लेकिन ये है कि गैस पाइपलाइन जो है उनकी जब उसमें आग वो एंटर हुई तो उसने फिर पूरे के पूरे शहर को अपनी लपेट में लिया है। दो तरह की चीज़ें आ रही हैं। एक तो चीज़ है कि इसमें मैं बात करता हूँ कि लॉस जो हुआ वो किस लेवल का है। उसमें कुछ अदाकार हैं जो बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, वो अपना बता रहे हैं लॉस कि इसमें हमारा कितना लॉस हुआ है। बिलखुसूस आपको पता होगा कि उसमें एडम ब्रॉडी जो है उनका पूरे का पूरा घर था, कोई 20 लाख डॉलर का, वो कह रहे हैं कि मेरा घर है जो जलकर राख हो गया। उसके बाद पैरिस हिल्टन ने अपना एक इंस्टाग्राम से भी उन्होंने भी अपना एक घर की उन्होंने इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की है। उसके अलावा इंडियन और हॉलीवुड अदाकारा हैं नूरा फतेह, आपको पता है कि एक बड़ा नाम है इस वक्त, बड़ा मारूफ किस्म की एक्टर सिस्टम वो बन चुकी हैं। उन्होंने भी अपना इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपना मैसेज दिया कि मेरा भी जो घर है वो भी इस जल का राख हो गया इस आग लगने की वजह से। इसी तरह ओना फेरिस ने अपना एक उसमें इंस्टाग्राम पे अपना मैसेज दिया। जो बड़े बड़े अदकार है, स्पेनर प्रॉट का भी एक आया हुआ था मैसेज, उन्होंने भी कहा कि मेरा घर जो है वो 10 लाख डॉलर या 15 लाख डॉलर का मेरा घर था तो वो जलकर राख हो गया। तो ये मतलब जो अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है ये वो लॉस है, यानी लॉस एंजलस के अंदर होने वाला वो नुकसान है जो आम तौर पर एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है ये 60-70 अरब डॉलर का। लेकिन जब जाहिर है जब इन चीज़ों पर काबू पाया जाएगा तो उसके बाद एक्चुअली आइडिया होगा कि ये कितना बड़ा नुकसान है। लेकिन देखिए, मैं एक चीज़ का कायल हूँ, मुझे इस बात से बिल्कुल भी मैं इत्तफाक नहीं करूँगा। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि चूँकि गज़ा सिटी जो है उस पर जो बमबारी और तबाही और जो जुल्म किया गया है ये उसका बदले में अल्लाह पाक ने इनके ऊपर क़यामत डाल दिया और इनको ये सबक सिखाया है। तो इसको आप कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं इस पर मैं चूँकि ये थोड़ा सा मजहबी बात हो जाती है, मैं इसको थोड़ा सा इसलिए डीप में नहीं कर रहा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि हादसा जो होता है ना वो किसी भी शहर पर आए उसमें मासूम भी मर रहे होते हैं, फिर यकीनन जालिम भी मरते हैं। अल्लाह पाक ने अगर इस तरह करना था तो यकीनन फिर जो लोग जिम्मेदारान थे गजा शहर में तबाही मचाने के तो फिर उन पर सिर्फ जाती होनी चाहिए थी। लेकिन ये हादसा जिसमें आम मासूम बच्चे भी जख्मी हुए हैं, हर तरह के जो बेगुनाह लोग हैं जो इस गजा पर होने वाली बमबारी को जो कभी भी हिमायत नहीं करते होंगे उन लोगों का भी नुकसान हुआ होगा, आम इंसानों का भी नुकसान हुआ होगा। तो ओवरऑल बहरहाल ये एक बहुत बड़ा लॉस है, एक बहुत बड़ा नुकसान है। और इस नुकसान पर जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे ख्याल में उनकी हौसला शक नहीं करनी चाहिए और इस पर अफसोस का इजहार किया जा सकता है। ये जो इंसानी जानों का जो नुकसान हुआ है, जो माल का नुकसान हुआ है, जो अमलाक का नुकसान हुआ है, इमारत का नुकसान, जो भी जितना भी नुकसान हुआ ये बहरहाल एक तकलीफ दे अमर है, इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। इस पर इस तरह की कोई अपनी जो है वो नहीं करनी चाहिए, उसको ना मजहबी मुनाफरत में लेके जाना चाहिए और ना ही इस पर कोई इस तरह का कोई ये कहना चाहिए कि अदले का बदला ये हुआ है। हाँ, एक इसमें है एंगल कि जो जुल्म करने वाले लोग हैं, जो जालिम लोग हैं, उनको इससे सबक सीखना चाहिए कि अगर आप बमबारियां कर आप इस तरह करके अगर आप किसी शहर को तबाह करने का ख्वाब लेकर निकले हैं तो देखिए फिर अल्लाह पाक जब चाहे उसके लिए तो फिर कोई वजह भी नहीं होती, उससे तो कोई अलग से किसी फोर्स की भी ज़रूरत नहीं होती, वो तो एक हुक्म देता है। एक हुक्म क्या, वो इशारा करता है तो उस इशारे से देखिए इस तरह की तबाहियाँ आ जाती हैं। तो उन जुल्मों जालिम लोगों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये जुल्म जब अपने शहरों पर होता है तो फिर कितनी तकलीफ होती है। इस तरह का चाहे वो
آفات کی صورت میں آئے، لیکن جو جب معصوم جانوں کا نقصان ہوتا ہے، بے گناہ لوگ جب مرتے ہیں تو پھر اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اس کو تکلیف ہی کہنا چاہیے. میری ہمدردیاں بہرحال مرنے والوں کے ساتھ ہیں، میری ہمدردیاں جن لوگوں کو نقصان ہوا ان کے ساتھ ہیں، میری ہمدردیاں ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں، میری ہمدردیاں غزہ کے شہریوں کے ساتھ بھی ہیں. دوسری ایک امپورٹنٹ بات میں نے خان صاحب کا کہا تھا کہ خان صاحب نے اس وقت جو ہے وہ کچھ نئے اعلانات کر دیے، اور یہ نئے اعلانات حکومت کے لیے اتنے خطرناک ہیں کہ حکومت کے ایوانوں میں اس وقت زلزلہ طاری ہو گیا ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ اس وقت بفرے پڑے ہیں کہ اب ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا، اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے اب دیکھیں کوئی ایسی عدالت نہیں جس میں وہ نہ گیا ہو، اس کا کوئی ورکر ایسی عدالت نہیں ہے جس میں وہ نہ گیا ہو. انہوں نے ہر کیس کو فیس کیا، اور کیس بھی اتنے بے تحاشا بنائے گئے، ورکرز پر بھی، لیڈرز پر بھی، سیکنڈ لائن قیادت پر بھی، اور بے تکے کیس بنائے گئے، بلا جواز کیس بنائے گئے. لیکن اس کے باوجود عمران خان اور اس کے جو ورکر ہیں وہ ہر عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتے رہے، ہر کیس کو وہ فیس کرتے رہے. بدقسمتی سے ان کو کسی بھی ان کے کیس پر انصاف نہیں دیا جا رہا، اور انصاف میں ایون رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہی ہے حکومت کے لوگ، حکومت کے بٹھائے ہوئے لوگ، حکومت کے خریدے ہوئے زر خرید لوگ. وہ ہر کیس میں جب بھی جہاں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہاں پہ ریلیف ملے گا، وہ کسی نہ کسی طرح رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں. لینتھی کیے جا رہے ہیں چیزوں کو، بے تکے کیس بنائے جا رہے ہیں، کہاں عدت کیس، کہاں سائفر کیس، کہاں مطلب 9 مئی کا ایک کیس بنا دیا گیا، اس میں چونکہ معاملات تھوڑے اور طرح کے ہیں اس پہ بات نہیں کرتے، بڑی چیزیں ہوئی ہیں. لیکن اب عمران خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں چونکہ مجھے اب انصاف نہیں دیا جا رہا تھا تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ انسانی حقوق پر پاکستان کی کوئی عدالت ہمارا کیس نہیں سن رہی. یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ انسانی حقوق پر پاکستان کی کوئی عدالت ہمارا کیس نہیں سن رہی ہے، اب ہم عالمی عدالت میں جائیں گے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے میرے پاس. یہ خان صاحب نے اب آج کا پیغام دے دیا. ان کا پیغام چونکہ کسی کے تھرو آتا ہے، علیمہ خان صاحب کی بھی آپ کو پتہ ہے ملاقات ہوئی ہے تو ان کے تھرو بھی پیغام ان کو آ جاتے ہیں. تو یہ کام جو کرنا ہے، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک ویڈیو کی تھی، میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ عمران خان کے لیے عالمی عدالت میں جانا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان کوئی گلی محلے کا کوئی عام انڈر 19 کرکٹ کھیلنے والا کریکٹر بھی نہیں تھا. عمران خان کوئی پاکستان کے عام گلی محلوں میں پیدا ہونے والے سیاستدانوں کی طرح بھی نہیں ہے. وہ ایک لیڈر ہے انٹرنیشنل، اس کی ایک امیج ہے، وہ پوری دنیا سے جانتی ہے، پوری دنیا کے لوگ، وہ پھر اس نے انسپائر کیا لوگوں کو اپنی گورنمنٹ میں بھی. جب وہ رہا تو لوگوں کو جب ملا تو انٹرنیشنل لیول پر بہرحال اس کا پتہ ہے، سابق وزیر اعظم ہے. تو یہ بندہ جب انسانی حقوق کی عدالتوں میں انٹرنیشنل لیول پر جو اپروچ کرے گا تو اس سے ایک تو پاکستان کے اپنے نظام کا سارا پول کھل جائے گا، انصاف کے نظام کا پول کھل جائے گا. دوسرا جو ظلم کیا جاتا رہا ہے نا، جو جمہوریت کے نام پر، جو سیاست کے نام پر، جو اقتدار کے نام پر، جو اقتدار کی اور شہرت کے لیے جو ظلم کیا جا رہا ہے، وہ سارے کے سارے ان کے راز بھی کھلیں گے، ان کے پول بھی کھلیں گے. اور انسانی حقوق جب پاکستان کے اندر آئیں گے اور جب یہ چیزیں دیکھیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بچے بے شک رہتے انگلینڈ میں ہوں لیکن وہ ہیں تو اس کے بچے ہی نا، اور وہ بچے نہیں ہیں، جوان ہیں ماشاءاللہ، قانون کو بھی سمجھتے ہیں، ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور وہ کر بھی سکتے ہیں. تو اگر اس طرح کی چیزیں یہ ہوتی ہیں تو پھر اس طرح یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ ان کے لیے بہت بڑا اس وقت انٹرنیشنل لیول پر بہت بڑا کولیپس ہوگا. اور یہ ان کا جو ایک بنا ہوا ہے نا، یہ جس طرح وہ دبئی کے UAE کے حکمران کو مل کر یہ اپنا امیج سافٹ امیج بنانے کی کوشش کر رہے تھے مگر ناکام رہے اس میں، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں ساری چیزیں. تو یہ جو کوششیں کر رہے ہیں وہ ساری کوششیں بھی ان کی ضائع ہو جائیں گی. اس طرح عمران خان کا اناؤنس کر دینا 12 ایک دفعہ ان کے لیے اب یہ ان پر لرزہ طاری ہو گیا ہے. پھر علیمہ خان نے سونے پہ سوادہ کر دیا. انہوں نے باہر نکلی، انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جتنی بھی ٹویٹس کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس ہو رہی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری خان صاحب کی مرضی سے ہو رہی ہوتی ہیں. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک اندر سے ایک مہم چلا رکھی ہے. ان کا چونکہ ایک بڑی باریک قسم کی واردات کرتے ہیں، اس پہ ایک الگ ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، اس لیے میں بڑی بات نہیں کرتا. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی ٹیم، کچھ اپنے خریدار، کچھ اپنے انجیکٹ کی ہوئی PTI کے لوگ، ان کو استعمال کر کے ان کے خلاف ایک پوری مہم چلاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس سے متنفر ہوں. اب علیمہ خان نے آ کر ان کا یہ بھی جو ہے وہ وار جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ خان صاحب جو کچھ کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ وہی کرتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف کسی قسم کی مہم چلانے کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب ان پر اعتماد کرتے ہیں. جب خان اعتماد کرتا ہے تو پھر کسی کو تکلیف ہونی بھی نہیں چاہیے. نورین نیازی صاحبہ جو ہیں خان صاحب کی جو سسٹر ہیں، ان کا بیٹا احسان نیازی، آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال ان کو قید ہو گئی تھی. اور یہ مریم نواز نے بیسیکلی پچھلے دنوں یہ بات کی، اب جب وہ سرگودا میں تھی آئی تھنک، اس وقت انہوں نے کہا کہ اس ماں پر کیا گزرے گی
जिसका बेटा 10 साल के लिए कैद हो गया। मैंने ये वर्दी की एक बात भी मैंने की थी कि वर्दी को लटकाना लेकिन वर्दी की तजलील करना ये बड़ी ज़्यादती थी। इनको वर्दी की तजलील बिल्कुल ज़्यादती है, औरत की तजलील बिल्कुल ज़्यादती है, लेकिन वो इनके अपने नारे ये भूल गई हैं। जब ये खुद कहा करती थी कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे क्या, वो नारे, एक तो मैं भी चशमदीद गवाह हूँ, मेरे सामने मुस्लिम लीग नून की एक क़यादत थी, इलाकाई क़यादत, उन्होंने ये नारे लगाए थे और उस पर केस भी हुए, अभी भी शायद चल रहे हों। उसके अलावा ये इनके अपने जलसों में भी हुए। औरत की तजलील की ये बातें करते हैं। ख्वाजा आसफ साहब क्या कहते रहे थे शेरी मज़ारी को असेंबली में बैठकर, मियां नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर के हवाले से क्या कुछ कहते रहे, क्या कुछ करते रहे, वो एक लंबी स्टोरी है। आप औरत की तजलील की बात करते हैं, आप वर्दी के एहतराम की बात करते हैं, आप सिर्फ अपने इक़्तिदार की बात किया करें, आप सिर्फ और सिर्फ अपने करप्शन की बात किया करें, अपने केस खत्म करवाने की बात किया करें, आप सिर्फ झूठ पर बात किया करें कि हमारे झूठ जो है उन पर पर्दा डाला जाए। आपने जो बर्बरियत इस मुल्क पर की है, आपसे बढ़कर भी कोई इस कौम की जिसकी आपने तजलील की, सियासत की जो तजलील की है, इससे बड़ी भी कोई तजलील हो सकती है? आप हमें ये दर्स देते हैं, इस कौम को ये दर्स देते हैं, लोगों की तरफ तजलील ना की जाए, ये खुदा का वास्ता है, कुछ खुदा का खौफ करें। तो नौरीन न्याजी ने बहरहाल इस पर बड़ा साफ सुथरा जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा फस्तानियत के खिलाफ जिहाद करते हुए अगर जेल में गया तो मुझे उस पर फख्र है। वो 10 साल के लिए गया तो मेरे बेटे ने कोई जुर्म या किसी लिए कोई क्राइम करके नहीं गया, वो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए वो जिहाद करते हुए फस्तानियत के खिलाफ खड़ा हुआ है, वो आमरीत के खिलाफ खड़ा हुआ है, वो आपके जुल्म के खिलाफ, आपकी हुकूमत के जुल्म के खिलाफ, मुस्लिम लीग नून के जुल्म के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ उसने अपने आप को, अपना सर नहीं झुकाया। और आपने उसके बाप की भी इस्तेमाल करने की कोशिश जो की थी, जो अपना काम रहे हैं, तो उसके बाप ने भी यही कहा था कि मुझे अपने बेटे पर फख्र है। तो वो तो उनके माँ बाप कह रहे हैं हमें अपनी औलाद पर फख्र है। आप पता नहीं कह रही हैं कि माँ पर क्या गुजरती होगी, बाप पर क्या गुजरती होगी। असल में फ़ख्र उनको होता है जो कौम के लिए कुर्बानी देना जानते होते हैं। जिन्होंने कौम के लिए कभी कुर्बानी दी नहीं, जो कौम को लूट कर इसका पैसा लेकर भाग गए, दौड़ गए, उनको क्या पता फ़ख्र क्या चीज़ होती है, कौम क्या चीज़ होती है, रियासत क्या चीज़ होती है, लीडरशिप क्या चीज़ होती है। वो तो अपने मफादात के अलावा कुछ समझते, सुनते और जानते ही नहीं हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।